भगवान को पाइबा को हेले मनमंथन करने को दरकार तेणु आसतु टिके मनमंथन करवा प्रेम से कीर्तन करी आज भागवतर प्रथम विश्राम पारायण कथा आलोचना करवा समस्ते टिके प्रेम से नाम नवा नवा तो प्रथम तो साउंड स्टाब्लिशिंग प्रोब्लेम हो गला क्षमा करेंगे सब ठीक न तो प्रवचन हो पार ना तेणु जाओ आसतु प्रेम से टिके नाम कीर्तन करी आज भागवत कथा आलोचना करवा समस्ते नाम कीर्तन टिके करवा के आनिलो रे কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিণা কে আনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিণা রাধে রাধে কে আনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিণা नदिया नगरे सती मातार घरे नदिया नगरे सती मातार घरे उदय हईल निमाइका रे इथै बोलो रे माता राधे राधे किया नील रे नदिया नगरे सती मातार घरे 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 उदय हईल निमाइका के आनिलो रे कोথায় ছিল মধুমাখা রাধে রাধে কে আনিলো রে মধুমাখা हरि नाम भजो नाम जप नाम करो सार हरि नाम भाषा करी होए जा व्यापार हरि नाम भजो नाम जप नाम करो सार हरि नाम भाषा करी होए जा व्यापार हरि नाम बतुआला राधे हो हरि नाम बतुआला सारा नगर भार के आनिलो रे कोথায় माता हरिना के आनिलो रे कोথায় রে माता राधे राधे गोविंद बोल हरि गोपाल बोल गोविंद बोल हरि गोपाल बोल राधा रमण हरि गोविंद बोल राधा रमण हरि गोविंद बोल गोविंद बोल हरि गोपाल बोल गोविंद बोल हरि गोपाल बोल राधा रमण हरि गोविंद बोल राधा रमण हरि गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल आनंदे बाबा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल रघुनाथ भगवान की जय स्वतंत्र भगवान की जय सर्वबलानंदे गवार हरि बोल हरि बोल सिंह भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय व्यास महाराज की जय आपकी सत्संग की जय हरि बोल आज प्रथम दिवस विश्राम पारायण कथा भागवतंकर महिमा
ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ଉପାଖ୍ୟାନ, ପରିଗୀତଙ୍କର ଜନ୍ମ, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଅନେକ କଥା। 7 ଦିନ ତ ଭାଗବତ ସାରି ହୁଏ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ଅନୁସାରେ ଭାଗବତର ମହିମା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଗବତ ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏ ଭାଗବତ କଣ? ରାମାୟଣ ହଉଛି ପ୍ରୟୋଗ ଗ୍ରନ୍ଥ। ରାମାୟଣରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଭାଗବତ କୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ? ଶ୍ରବଣୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଭାଗବତକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଶୁଣ। ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ ଉଦ୍ଧାର ହବ। କଳିଯୁଗରେ ଏମିତି କୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ଯାହା କେବଳ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ? ସେ ହଉଛି ଭାଗବତ। ରାମାୟଣ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। ରାମାୟଣ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। ଭାଗବତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଭାଗବତରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ 16,000 ଗୋପୀକି 16,000 କୃଷ୍ଣ ହେଲେ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବା? ତେଣୁ ଭାଗବତ ପ୍ରୟୋଗ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ଭାଗବତ ହଉଛି ଶ୍ରବଣୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ପଚରାଗଲା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରାଣନାଥ, এই যে ভাগবত আমার ওড়িয়ারে লেখা হয়েছে, সংস্কৃতরে ব্যাসদেব লিখিଛନ୍ତି না? হ্যাঁ, এ ভাগবতটা কোন? ভঞ্জ হজিলে কলে সজনিল, তোর ভাগবত আড়ে কাই মন বড়লা? না মতো টিকে বুঝেই দিও বাস্তবরে ভাগবতটা কোন? ভঞ্জ কহিলে মো গীতরে কইবি না কথারে? না তুমি কবি সম্রাট, টিকে গীতরে কহ, কবি লোক না। ভঞ্জ কহিলে শুনিবু কোন এ ভাগবত? না হ্যাঁ, কহে উপেন্দ্র ভঞ্জ বীরবর এর সরু রস নাই। কহে উপেন্দ্র ভঞ্জ বীরবর এর সরু রস নাই। কবিঙ্কি ছমাস পণ্ডিত বরস মূর্খতা বুঝিব নাহি। প্রাণ সজনী রে যাহা মু দেখিলি আগ, প্রাণ সজনী রে যাহা মু দেখিলি আগ। কহিবা লোকর মন কুনাস, শুনিবা লোক কুনাস। প্রাণ সজনী রে যাহা মু দেখিলি আগ, প্রাণ সজনী রে যাহা মু দেখিলি আগ। কবি সম্রাট উপেନ୍ଦ୍র ভঞ্জ বড় সুন্দর কথা কহিলে। পচারে তাঙ্কর ধর্মপত্নী, কহিলে প্রাণনাথ এ ভাগবতটা কଣ? না কহে উপেন্দ্র ভঞ্জ বীরবর এ রসরু রস ନାହିଁ, ভাগবত এক রস। পচারে আচ্ছা ভাগবত গোটে রস? না হ্যাঁ, ভাগবত হচ্ছে রস। রস তো অনেক প্রকার ଅଛି। আখু রস ଅଛି, অঙ্গুর রস ଅଛି, ফল রস ଅଛି, মদ ବି ଗୋଟେ রস। এটা কোଉ রস? ভঞ্জ চাহিলে কলে সজনিল এ ভাগবতটা গোটে মদ্য রস। ভাগবত হচ্ছে গোটে মদ। পচারে আচ্ছা তাহলে ভাগবত গোটে মদ? না হ্যাঁ, একু কଣ କରିବ? না মদକୁ কଣ କରାଯାଏ? না পিয়া যায়, না একু পিলে উদ্ধার হবে। পচারে আচ্ছা ইয়ে আউ কোউ রস হেলানি? মদ রস? না হ্যাঁ, মদ রস কাହିଁକି? না সজনিল মদ পিলে কଣ হব? ভঞ্জক পত্নী কহিলে নিশা হব। না এ ভাগবত রসକୁ ଯିଏ ପିଇଦେଲା ଏ ନିଶା ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭଞ୍ଜକ ପତ୍ନୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ, କହିଲେ ଭାଗବତ ରସ ଗୋଟେ ମଦ? ନା ହଁ, କିଏ କିଏ ପିଇଥିଲେ କିଏ ମଦକୁ? ଖାଲି ମଦ କହୁଛୁ ନା କିଏ ପିଇଥିଲା? ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ମାତ୍ର 3 ଜଣ ମଦକୁ ପିଇଥିଲେ। କିଏ କିଏ? କିଛି ପିଇଥିଲେ ଦାସୀ, କିଛି ପିଇଥିଲେ ନଦିଆ ଶଶୀରେ, କିଛି ପିଇଲେ ଋଷି ବନ୍ଧନରେ, କିଛି जय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
भक्तवत्सल भगवान की जय आनंद कंद सच्चिदानंद की जय सर्वगुणानंद एक बार हरि बोल और एक बार हरि बोल बंधुक पत्नी चाहिए कहले प्राणनाथ भागवत एक मद ना को मद ये आउ पीला किए ना किछि पीले काशी काशी विश्वनाथ शंकर भगवान किछि पीदेले आउ किए पीले किछि पीले नारद ऋषि नारद किछि मद को पीदेले आउ किए पीले ना किछि पीले नदिया शशि नदियार चंद चैतन्य महाप्रभु ए मद को किछि पीदेले भंजक पत्नी पचारे कहले प्राणनाथ केते निशा है भंज हसिले कहले सजनिल जानिले खुशी हबु ए मदर ना कौन जानिचु ना कौन मैकडवेल नंबर 1 ना नाई डर्बी स्पेशल ना नाई आस्का 40 ना नाई ए मद ना कौन नाई मद हूँ हांडिया मद भंजक पत्नी चाहिए कहले प्राणनाथ ये हांडिया मद ना हाँ ये हांडिया मद ना हाँ हांडिया मद कहीं भंज कहले सजनिल आजिकालिका मदरे आल्कोहल परसेंटेज लिखाई एतिकी परसेंट आल्कोहल केते निशा हम देखु देखु जानी ये जो भागवत मद ए आल्कोहल परसेंटेज नहीं क्या केते निशा हम कहीं जापारती ना तेणु सजनिल ए मद हूँ हांडिया हांडिया मदरे कौन आल्कोहल परसेंटेज अच्छी भंजक पत्नी चाहिए कहले प्राणनाथ ताले हांडिया मद को 3 जन पीले ना हाँ केते निशा है भंज कहले पचार किलो प्राणनाथ केते निशा है जानिचु ना केते 3 हेले पागल न रहिला का भूई रे चाल रे जोगी बई रागी चिर काल मूढ़ मन रे जोगी बई रागी काल मूढ़ रे पागल 3 जन जाक पागल होगी बुलिले का भूमि रे चाल टोपे रहिला माने भिडी होला बेले लाଗୁଛି एमती साउंड के कम करनी तो कष्ट हो ठाकुर पाने आसती बढ़िया साउंड थिला से अलग साउंड बोधे अलग साउंड ना साउंड प्रोब्लेम रोच 3 हेले पागल न रहिला का भूई रे चाल सजनिल 3 जन जाक पागल होगी बुलिले का भूई रे चाल टोपे रहिला नाही भंजक पत्नी चाहिए कहले प्राणनाथ खाली कथा कहीदे हम ना काम देखले हम ना माने ना ये भागवत हांडिया मद भागवत हूँ रस ना हाँ अच्छा हांडिया मद केमती तैयारी हुए जानिच भंज पचारे केमिति तैयारी हुए ना आदिवासी माने मद को तैयारी करती केमिति ना किसी चेरमूली नियंती अरुआ चाउल किसी नियंती गोटे हांडी भितर चेरमूली की भर्ती कर दियंती अरुआ चाउल को भर्ती कर दियंती पानी ढाली दियंती तला आलू रांधि दियंती आउट साउंड पुणी कमिला रांधि 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 शेष जो रसटा बड़े सेटा हूँ हांडिया मद तेणु प्राणनाथ जदि भागवत मद है हांडिया मद चेरमूली किए हांडी किए सुंडी रांधती ना मद को सुंडी किए चेरमूली किए हांडी किए अरुआ चाउल किए मत कह बंज कहले सबू अच्छी ना किए किए कहल बंज कहले शुणु चेरमूली भागवत हांडीटा ताहार महाभारत रे उआ चाउलटी नाना ग्रंथ मूढ़ मन रे उआ चाउलटी नाना ग्रंथ मूढ़ मन रे चेरमूली भागवत हांडीटा तार महाभारत सजनिल ये जो भागवत रस तार मुख्य चेरमूली हूँ भागवत हांडी है महाभारत अष्टादश पुराण है अरुआ चाउल सबुतक पकाला फेंटा फेंटी होगी रंधा है पचारे प्राण भंजंकर पत्नी कहले प्राणनाथ मद को तो सुंडी रांधे ए कहले प्राणनाथ ये मद रंधा होगला ना ये मद पीले लाभ कौन हम क्षति तो हम या भूई रे चाल रही तीन जन एक पागल होगी बुलिले ए मद पीले लाभ कौन हम भंज कहले शुणु जे पीब ए मद को न मानिब सेहु भेदा भेद कुरे मुंडे
ଲାଦିବ ପାଦକୁ ମୂଢ଼ ମନ ରେ ଜମା ମୁଣ୍ଡେ ଲାଦିବ ପାଦକୁ ମୂଢ଼ ମଦକୁ ଯିଏ ପିଇବ ଜମ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଦକୁ ଲଦି ଦବ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣନାଥ ଏ ମଦକୁ ନିହାତି ପିଇବା ଦରକାର। ଆଉ କେମିତି ନା ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ମଦକୁ ସମସ୍ତେ ପିଇବା। ଭାଗବତ ହେଉଛି ଏକ ମଦ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ମଦ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା କେମିତି ନା ଭାଗବତ କେମିତି କିଏ ପାନ କରି କିଏ ମଦକୁ ପିଇ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷର ମଞ୍ଚ ଇଏ? 38 36 34 ବାପାରେ ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପିଲା। 34 ବର୍ଷର ଶ୍ରୋତା ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପିଲା କଣ ଭାଗବତ କହିବି। ଯାଉ ଆଜି ପ୍ରେତ ଉଦ୍ଧାର କଥାଟି କହିବା। କେମିତି ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ। ତଥାପି ମୁଁ ଆଲୋଚନା ଉପରକୁ ନଉଛି। ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ଆତ୍ମଦେବ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଲ୍ଲୀ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ ନଦୀ କୂଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ଆତ୍ମଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲା, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି କହିଲେ? ଆମେ ତ ଜାଣିବା ପୁରାଣରେ ଶୁଣିଛୁ ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି? 6 ଖିଏ ପଇତା ପକେଇ ଲଣ୍ଡା ହେଇ ଗୋଟା ଚୈତନ ଚୁଟି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କଛା ମାରିକି ପିନ୍ଧିଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଜାତି କେତେଟା? 4ଟା ଜାତି ନାଇଁ। ତଳ ଆଡୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଶୂଦ୍ର, ବୈଶ୍ୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏ 4 ଜାତି ଭିତରେ ଶୂଦ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ସେବକ। ଶୂଦ୍ର ଜାତି ହେଲେ ସେବକ। କେତେବେଳେ ମଣିଷ ଶୂଦ୍ର ହେଇଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସେବା କରେ। କାନ ଚାହୁଁଥିବ ସତସଙ୍ଗ ନ ଶୁଣି ଭାଗବତ ନ ଶୁଣି ଟିକେ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଶୁଣିବି। ଛାତ ଉପରେ କିଏ ଛାତି ଦୁଲୁକେଇ ଦିଏ କାନର ସେବା କଲେ। କାରଣ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେନି, ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସେବା ହେଲା। ନାକ ଚାହୁଁଥିବ ମହାପ୍ରସାଦ ବାସ୍ନାକୁ ଆଗ୍ରହଣ ନ କରି ଟିକେ ଚିକେନ ମଟନ ହେଲେ ନାକ ଶୁଙ୍ଘନ୍ତା, ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସେବା କଲେ। ପାଟି ଚାହୁଁଥିବ ହରେ କୃଷ୍ଣ ନ କହି ସଦାବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଗାଇବି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବି, ମୋ ପାଟି ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେଇଆ କରିବି, ତାହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସେବା। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସେବା କରୁଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କଣ କହିବା? କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ବୁଝିପାରୁନା? ଶୂଦ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସେବକ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସେବା କରୁଥିବା, ତେଣୁ ଆମେ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସେବକ। ତେଣୁ ଆମକୁ କୁହାଯିବ ଶୂଦ୍ର। ସିଏ ଯୋଉ ଜାତି ହେଇଥାଉ, ପଇତା ପକେଇଥାଉ, ବ୍ରତ ହେଇଥାଉ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହୁଥାଉ, ସିଏ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସେବା କଲା ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଶୂଦ୍ର। ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ସମର୍ପଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖାଇଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଯାହାର ପାଟି ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲା, ପ୍ରତିଦିନ ଯାହାର କାନ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲା, ପ୍ରତିଦିନ ଯାହାର ନାକ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଆଗ୍ରହଣ କଲା, ତାକୁ କହିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ। କେତେ ଜଣ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସମର୍ପଣ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ହାତ ଟେକି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ହାତ କାହିଁ ଟେକିଲେ? ଏ କୌଣସି ମଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ହାତ ବି ଉଠେନି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏତେ ହାତ ଉଠିଲାଣି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ମା ବାପା ମାନେ ହାତ କାହିଁ ଉଠିଲାନି? ତ ଚିକେନ ପାଟି। ଆଉ ସମର୍ପଣ କାହାକୁ କରିବେ? ଭଗବାନ ଯାହା ଖାଆନ୍ତି ତାକୁ ସିନା ଖାଇଲେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ହବା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯିଏ ସମର୍ପଣ କରି ଖାଇଲା, ଯାହାର ପାଟି ସଦାବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦ କୁ ଚାଖିଲା, ଘରେ ବସିକି ବି ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇପାରିବା। କେମିତି? ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ଟିକେ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଯିଏ ଭୋଜନ କରେ, ସିଏ ଜାଣିବେ ପ୍ରତିଦିନ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଲା, ଆଉ ମଲା ବେଳକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବ। ତୁଳସୀଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦୋହାବଳୀରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ମଣିଷରେ ଏ 5ଟା ଜିନିଷରୁ ତୁ ଗୋଟିଏ କରିଦେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। କଣ 5ଟା? ଚୋରି ଚୁଗୁଲି ପର ଧନ, ପର ଜୁଠ ନ ଯୋ ଖାଏ, পর নারী সে প্রেম করে, সোই বৈকুণ্ঠ যায়।
कौन राग लगे नाई कौन एमती कहते वक्ता आसी से आज्ञा सत्य चोरी कले वैकुंठ जीवा गाली देले वैकुंठ जीवा पर धन हरण कले वैकुंठ जीवा पर अईठा खाइले वैकुंठ जीवा पर नारी सह प्रीति कले वैकुंठ जीवा ए पांचटा जिनिस प्रतिदिन जी कहले ताको ब्राह्मण बोली कह कौन करवा ना चोरी करवा क्या चोरी करवा